Abi ninyo ba no, alas 2 na sa kadlawon pero wala pa ko katulog kay gumikan sa panghitabo karon ba nga na-shock lang pug kog apil kay ang bana sa akong amiga ning ari sa mua kuyog yang asawa nya iyang asawa iyang gibunog gikulata o iya kong gingnan nga kaila ba daw ko kabit sa akong bana. So ning ingon ko nga wala. Ningon ang iyahang bana nga na mo ni akong asawa mo ni kabit sa imong bana. Iya bitaw nang gibunog iyang asawa sa akong atubangan. Ang iyang asawa di ay guys kay barkada nako. Close kaayo mi suod mi. Nisink in bitaw sa ko ang tanang panghitabo karon lang mo nang wa jud ko kakatulog. Kana bang di ka katuo nga sa kadaghang babae nga pwedeng makabit ang imuhang bana, ang imuha pa jung amiga, muhang close nga amiga. Nag-undergo man gud mi karon og annulment unya. Siguro kay kato kong amiga nga babae, nag-undergo man sa siyang annulment, nagkasinabot ka silang duha. Wala ko kahibawon sa akong angayan ma-feel, masakitan ba ko o dili. Mura ko nabato. Mura ko kanang wala ko kahibawon sa dapat na ko i-reaction. So karon imbis matulog ko, di ko kakatulog. Nga praktikum para ba ko ugma na pa ko duty 8 to 5. Nga daghan pa kong mga libro nga ansiranan, na pa ko demo. So murag kanang wala na ko na-align ba sa akong mga gimbuhaton. Kanang na-disturb ko sa tinuod lang. Gusto ko mohilak pero di ko kahilak. Nasakitan ko pero murag akong kasing-kasing. Bato na. Mauna nga. Laban lang. Wala ko kahibawon say nagpaabot na ako sa unahan pero magpaka-strong lang ko niya. Ampo lang jud sa Ginoo. Kana lang.